For 13 years, he tortured me. He's gonna pay for what he made me become. My name is Kyle Crane. And finally, I'm out. They don't even know what they've unleashed. But I'm not the only one out here. They thought they could control me. Now, I will tear them apart. One by one. Zdravo svima, danas imamo jednog specijalnog gosta koji nam dolazi iz Poljske. U pitanju je Timon Smektala, on je franšizni direktor franšize Dying Light. Sa njim ćemo danas govoriti o game developmentu, o njegovom dosadašnjem iskustvu, o tome šta može da poruči mladim game developerima. Tako da, Timon, thank you for joining us today and thank you for speaking with us. I'd like to start off... It's an absolute pleasure. Yes, hello everyone. I'd like to start off with, let's say, your journey. How would you describe the journey from your very first role at the Techland studio all the way up to the franchise director of Dying Light? So, of course, it was a crazy journey. I have been with the company for 13 years, so actually many years. And the fun fact is that I have joined actually to do something else, because I joined to become the spokesperson for Dying Light when it was being created. My previous experience is video game journalism. I was writing for the biggest Polish magazine, CD Action, for, again, probably 10 years. And because I became quite known as a journalist and also as someone who runs public presentations, etc., I was asked by Techland to join to basically do public presentations of Dying Light. The only thing was that when I was hired, there wasn't that much talking because the game was in its very early stages. Actually, it wasn't even named Dying Light. So I kind of was sitting at my office and there was not that much for me to do. But thankfully, I was working very closely with then creative director of Dying Light franchise, Dying Light series, when it was being born, Adrian Ciszewski, and a group of designers and gameplay programmers that we were working close with him. So because I was in this group of amazing people that have basically taught me everything, or at least kick-started me in the game development career, I got more into actual development of the game, of the design of the game. And as I was waiting for the announcement of Dying Light and us being able to talk about the game, I basically got into game design. I was a game designer on Dying Light, the first one. I was responsible for crafting, looting, also some parts of the progression system, collectibles. Then I became a lead game designer for Dying Light 2, basically overseeing a group of designers working on that game. In between, there was Dying Light the following, for which I was, you could say, almost like a game director, because I was responsible for how the game worked under the hood. But it's a little bit too much of a name, because the design team was basically me and my other friends. So I was basically directing myself and my friend. And then after some time, after release of Dying Light 2, and I was running the post-launch support of Dying Light 2, the company
realized that I am actually the person that knows Dying Light very well from the development side, from the publishing, marketing, communication side, and I was asked to become the franchise director, which means I'm influencing, overseeing, trying to help with all of the decisions that we are making regarding both how the game is made, what's in the game, but also how we communicate, how we talk about the game. Wonderful. And I'm curious, over these 13 years, you said you're in Techland, right? Yes. So because you started as a video game journalist, how has your outlook on the game development as such changed in these 13 years, especially speaking from that journalism standpoint? Yeah, so I must say when I joined, I was joining as a journalist with many years of experience. And at some point I was even named the most influential video game journalist in Poland. So I actually thought I know my craft and I know what I'm doing and I know what I'm writing about. But then after I joined, I actually realized that I just know a very small part of how games are made. And the first 2-3 months were really an eye-opener because I was, coming into all of the meetings thinking that I know everything and that I am the smartest guy in the room. But then I started talking with actual game developers, with people that are masters of the craft, that know how to make levels, that know how to create quests, that know how to create characters, that know how many details and considerations is going into every little decision that you make when working on a game, and how every little decision is connected to a number of other systems and work of other people. This made me realize that as a journalist, I just know a part of game development. Of course, you don't have to know everything to be a good game journalist. I'm not saying that, but what I'm saying is that when you enter game development, you realize there's much more for you to learn. And but I love learning. Like, I am the person that constantly is looking at, kind of likes to be distracted with a lot of sources of information and knowledge. So I very gladly was jumping onto the opportunity, and over the years as a game designer, I was working with all of the disciplines in video game development: character artists, level designers, audio teams, 3D modelers, 2D graphic creatives. So and I was trying to learn as much as possible from those disciplines. So definitely, when you are into game development, only then you get how complex the games are as an entity, as a beast. Another thing that joining game development made to me is that it's very hard for me to actually enjoy games as a player, because every time I boot up a game, and it was the same for the video game journalism, it's just now it's on even higher level. I basically start analyzing everything that I see, everything that I hear, everything that I experience, trying to understand what mechanics are running under the hood, what are the connections between systems, why some things look the way they look, what was the thinking process behind some of the decisions or some of the things that I see in the game. So basically, for majority of games, I kind of have this rule that I spent around 10 hours on it, and then I kind of start seeing through the matrix. I start seeing the game how it is from the other side, and this kind of ruins the motivation to play the game till the end. So actually, it's very, very rare for games to get me so much, like put so many hooks into me that I want to finish them. But on the other hand, I do what a lot of journalists are doing, and this kind of is a continuous thread over my whole career, that I try to play as many games as possible. Maybe not all of them till the end, but as many as possible, just to get the mechanics, get the systems, try to understand them, try to also get inspired, because you can really get inspirations for the game that you're working from very surprising sources as you play so many games. Absolutely. We have this saying in Serbia, it's called professional deformation, when especially artists
do Yes. kind of get distance from their craft simply because they're complete professionals in it. So I understand that completely. Yeah. And speaking of your craft and speaking of the Dying Light franchise, how would you define, let's call it like a creative DNA? Like, what would you say that makes this franchise truly unique? I think we were very, very happy at the very, very lucky at the beginning, because what we did at the beginning was that we managed to kind of create a combination of gameplay mechanics, which was fresh back then. And to be honest, I think it's still fresh. It's the combination of first-person parkour, something that not many games are doing, especially in the way that we are doing that. And I can explain that in a second. So we have first-person parkour. We have a huge focus on melee weapons. And that's something that, especially when Dying Light was released, was super rare, because most of the games were just shooters. And then the day and night cycle that changes the rules of the game, which basically makes it so as you play the game, you play two games at the same time, or kind of one after another. The day part is so different from the night part that is a completely different experience. Of course, over the years, kind of the freshness of it probably spread and spilled over other titles. Right now, there are games like, I don't know, Apex Legends, which you could say also has parkour. It's not the same parkour as we do, because ours is very physical. You see that, you know, the hands are grabbing the ledges. Like, even if you do a wall run, you kind of see the physical reaction to the wall, but still you can find traces of that in other games. Melee combat also something that you can see traces of in other games. The day and night cycle as well. Though, having said all of that, I think we are very lucky that still we are kind of masters of those systems, and not many games are doing that. But actually, we have those discussions, those considerations right now in the studio. What can we do to make sure that we are staying fresh? Because I think that's a very big challenge that we are facing, especially as we enter the second decade of Dying Light's history, Dying Light's life. It's time to shake things up a little. It's time to offer players something new. So, of course, building on the foundations that we have, but still try to find something that's fresh. I cannot tell you right now what we are discussing and what's the direction. To be super honest, we're still kind of having those discussions. I cannot say that we have locked in on a direction and we will go in that direction. But yes, that's a big question that we were lucky enough that we didn't have to answer them over the years, but we slowly feel that it's time to kind of look at it from a different perspective and be able to refresh the series. Well, that ties in wonderfully to my next question. That is, how exactly would you balance the innovation of the franchise on one hand with the tradition and the, as you said, the second decade of the franchise? I think I think we are in a very good position right now, because we released the first one, and as I said already, it was kind of like, you know, like a lucky hit. No one really expected that the game will be so big and that the gameplay formula will be so powerful to kind of withhold over the 10 years. Then for Dying Light 2, we experimented with a bunch of things. And as always, when you experiment with things, sometimes you make good decisions, sometimes they're actually not better. But it was also good because we learned from the decisions that we made around Dying Light 2. And this made us realize even more what Dying Light is, like what's the actual real definition of Dying Light. And I think with The Beast, the game that we have released this year, we have given players a proof that we understand what makes Dying Light. So we kind of stabilized the foundation. And no matter where we go in the future, I think the foundation of a very physical, very realistic take on parkour, of the kind of, again, very physical, very reactive combat, where basically you can get little emergent moments from hitting zombies in different ways and they react differently. And the day and night cycle, with the night being super scary, and kind of this moment of the gameplay loop where you wait for it in anticipation, already getting scared of what's going to come, and then being even more scared when this actually happens. This is the foundation that we will use for all of our games. And now the rest of the game, the rest of the experience
will be innovation. And I think we have gameplay mechanics that you can put in different contexts, in different settings, different different stories, different environments. I think that's something that we will experiment a lot moving into the future. That sounds wonderful. And I'm really curious, what would you think is the biggest challenge of working on Dying Light games, both in the management of the franchise as well, but the games themselves as well? I think it's the focus on details because, and again, that's a lesson that we have learned from Dying Light 2. If you look at Dying Light 1 and then Dying Light 2 and then The Beast, especially if you look at the screenshots, but even if you look at the videos and you kind of just watch them, like you don't pay attention to the details, you could say, well, the games look kind of similar. I see that it's, the same game, just 3 parts of it. But then when you start looking at the details, you realize how different actually they are, how they differ from one another, how each one changed in little details. Again, in the speed of the running animation, in the reaction of zombies when you hit them on their head, in the behaviors of enemies when the night falls, in the distribution of loot, in the distribution of enemies in the world, in the trajectory of weapons, how you swing them, in the recoil of weapons as you shoot them. There are tons of little details that we as developers have had to learn to appreciate and have had to learn to pay attention to keep the experience in line with community's expectations. So I think that's the biggest challenge, that right now we basically have like a checklist of things that we need to look at, which is basically goes into hundreds, and making sure that we don't miss any single bit. I think that's the biggest challenge, especially that we have a great community, but also a community which has the eye for those details. Like we have, influencers, content creators coming from the community, which no matter how we update the game and what kind of patch update drop we make for the game, they are basically within 24 hours, they post analysis of what we did, of how it works, how it compares to previous games. So we really have a very high bar of quality that we have to jump over, and that's one of those challenges. And then the other one, definitely going into as we said already, going into the next decade, it will be the challenge of keeping the franchise fresh and relevant in the new times. That's wonderful. And I'm curious, how exactly would you approach a game from the stages of early ideas to the full production? Can you give our audience a bit of a rundown on how it actually looks like? So actually, how like on a very high level, because this is a very, very complex process, and Of course. and it's part method, part luck, part divine intervention. So sometimes it's even kind of hard to explain it bit by bit. But generally, at Techland, what we do is we start with a fantasy, like what we want players to experience, what we want players to feel, how we want them, what we want them to become as they play the game. So if you look at Dying Light, is basically being a survivor in a city that's quarantined and closed from the outside world. And then when we have that fantasy, of course, we kind of analyze it and describe it much better than just this one sentence. We try to look at gameplay mechanics that we can introduce that aren't made in different games. What we believe is that for games to stand out, you have to offer players something fresh, especially if you're building a new franchise. So when you think about the survivor in the quarantine city, like, of course, if you look at other games, so there are games where you have fighting, there are games that, you have some looting, some crafting, and we also have that. But then we were thinking, what can we do to make, apologies once Bless again, you. to make thank you so much, to make our game basically stand out, as I said. So our answer was parkour, because we wanted players to
be able to avoid danger without fighting. And that's where parkour comes from. Our answer was focus on melee combat, because back then they weren't actually that many games. Like the survival genre wasn't that popular, or was basically non-existent at all. So we wanted to focus on melee weapons, because actually that's what most of us would do in the zombie apocalypse. Like not many of us would have access to firearms, so you would fight with wrenches, hammers, baseball bats, stuff like that. And then the day and night cycle. So we have the fantasy, and then we try to find 2, 3, 4 gameplay mechanics which fit the fantasy but are unique on the market. That are something that we feel is fresh and innovative. And then when we have that, of course, we break all of this into details. Let's say parkour, we watch all of the parkour movies that you can get on the YouTube, on the internet, on streaming services, or back then on VHS tapes. Trying to get inspired, trying to find cool moves that we can reproduce in the game, trying to understand how people who do that traverse environment. And then is a hard work of first designing in full all of those core mechanics that you define for your game, all of those, as we call them, USPs, which means unique selling points, or basically unique gameplay mechanics, and then execution with a team of specialists with lots of iterations. Our parkour system, when it was first created in game, actually working, it was very much different compared to what you see right now, because we had basically just places in the environment that we have marked that you can climb there. We played that, we weren't happy, we added more of those places, we still weren't happy. Then my friend Bartosz Kulon, nicknamed Głowa, he came up with the idea to actually not mark those elements in the environment, but just created a code which analyzed player position and the geometry in front of him and allowed him to do like a seamless parkour on anything. It worked. We knew that it's something special, but then we had to iterate on it to make sure every move feels okay, that the physicality of the movement, that the weight of the character is conveyed. So hundreds and hundreds of iterations on a foundation that you've built first for the prototype. A lot of hard work, a lot of dedication of hundreds of people, basically. And then in the end, if you're lucky, you get a game as good as Dying Light. Yeah, I'm sure luck plays a point, but also, I mean... Absolutely. But I'm But you curious. have to help luck, right? Well, of course you do. You have to be skilled nonetheless. But I'm curious how... So you have all these mechanics, of course, and then you have so many features. How do you decide if a feature should get cut? For example, your team really loves it, but for some reason or the other, you get to the point where it doesn't fit in the game. How do you handle that? I don't think there's a method for that. I really don't. There's a method for that. If you want to have a method that tells you that is kind of the best method for that are the playtests. So you do playtests of your game basically constantly as the production progresses, and it tells you which parts of the game are more satisfying, too difficult, not enough difficult, etc., etc. But this actually, to catch if something is not working, it's not that easy when you apply playtest. Usually what happens is that you realize that the deadline is coming, you have a game to wrap, and then you have a number of systems which are half made or 80% made. And you realize that there's no way that you'll be able to complete all of them on time. And then the creative director usually makes a decision slightly based on that data, but mostly on intuition, that if we remove that one particular part of the puzzle, there's a chance it will not all break down, and that the experience will still be what we envision to create. But actually, this is a very difficult, I think, task for a game developer, to know when to give up on a system, because
as you move into production, you kind of believe that everything that you do makes sense and everything that you do is a part of the experience and should be there. And then really it's more, I think it's mostly intuition. It's very hard to let go of a system that you're making. So you basically have to have this moment where you wake up in the middle of the night probably and you think, you know what, this doesn't really work, let's remove that. Yeah, well, that's what I was curious about, because there's this saying in writing, especially kill your darlings and everything. And I assume it's one of the hardest decisions you have to make when working. And regarding that, I would like to know if there is a misconception that people generally have about game development that you can debunk, maybe. I think the biggest misconception is that it's an easy, like that something is an easy thing to do. Like usually when you release a game, okay, you can go under any trailer, any video game review of a video game, and you read the comments, and there are lots of people saying, "Oh, they should have done that. Oh, it would be easy if they would add this type of enemy or something." It never is easy. Nothing is easy in game development. So and everything that you experience in a game, everything that you play in a game, there's a reason for why it is the way it is. So sometimes it's kind of very easy to give judgment on some decisions that developers made, thinking that the game would be so much better if they would make a different decision. Or it would be so easy to implement something, but most of the cases is that the developers have already tried that or thought about that decision or that addition, but they just weren't able to do it because of resources, because of timing, because it wasn't easy. Or they actually tested that and they realized it doesn't work so well in the game as it sounds on paper. So I think the biggest misconception is that things are easy in video game development, because they never are. Of course they aren't. I mean, there are so many factors that you have to include in everything. And I guess people don't quite understand that. But regarding the people, you mentioned how the community is important to you. Were there any decisions perhaps that you made as a team because of the reactions of the community, some feedback that shaped the way you moved on with certain elements of the game? A lot. Like what we say is that our design process is community driven, and what we want to kind of convey with that saying is that we understand that when we release a game, it's not our game anymore. It's the game that we share with millions of players worldwide. So like it's okay for the community to give feedback, to give comments, and we are searching and we are looking for those comments and for that feedback. If I were to give you an example, there's one very quick that I can give regarding the Beast. When we were showing the first trailers and materials from the game, we had driving in a vehicle only presented in third person, and we were actually thinking that maybe it will be kind of enough to have it just in third person. We thought that it gives you a better understanding of where you are in the environment, where the enemies are. It's better in terms of having more control over the gameplay. But we've heard instantly from our players that they want to have FPP, that they want to be able to kind of feel that they're inside the car, even if it means they lose visibility on what's happening around them. So we added that feature mostly because of players' feedback. Okay, that's a very interesting feature. That's a very interesting example, actually. And what would you say, what would you think that is the key point to having a good team that works on a game? What do you think that is the one thing that kind of ties the people together and helps them work together into their best abilities? I think this is one of the kind of biggest challenges and questions, but I can tell you what makes all of people working at Techland in a way unique or special is that all of those people are super passionate. And it's not only about games, but if you talk with anyone in our office, basically you can grab him, put him on the wall and say, "Hey, what's your hobby?"
and they will tell you about some kind of a passion, some kind of a hobby, some kind of creativity that they express outside of their work. And basically everyone at Techland is a personality. Everyone at Techland is you kind of get it, that we have people which are, like the big format people. So, but I think the passion is something that we are always looking for. People driven by their own ideas, by their own creativity, by their own ambition. And of course, people that can work with other people. Actually, game development is a very team-based process, very team-based operation. So when you work in a studio like ours, where you have 200, 300 people working on a game, sometimes even more, you don't really look for people who are just doing things by themselves without caring about the rest of the team. So kind of being a team player, and a team player that's passionate about something, the work, of course, but then having also some other drive. I think those are the qualities that all of people at Techland have. I think that's great advice for somebody just coming into the industry, which is what I would like to talk about next. And that is there any advice you would give to somebody who is starting game development today for the first time? Prepare that it's going to be hard, because probably you will send lots of portfolios, whatever, to a number of studios, and it's not that easy to get a job. But then on the other hand, what most studios are looking for is a proof that you can do things till the end. So if you create graphics, do them, polish them, basically think of as something that's almost the final product. If you are programming, make sure that your code that you can present that you have written something that basically works from start to finish. If you're a game designer working with a small team of friends, make sure that when you show something, it's not just a half-made prototype. It's you can prove that you have delivered something that you have planned to deliver. It doesn't have to be complex. It doesn't have to be super complicated, but it needs to show that you know what you're doing within your discipline, and you are capable of seeing things till the end. Because it's like a lot of people even writing to us and say, hey, can I work at Techland? I have a great idea for the game. It's not about that. Ideas are actually I will be super brutal here, but ideas are the cheapest thing that you can have on the market, because everyone in game development has ideas, and they have 100, 200, 500 ideas. What's important is that, and what actually matters is how you translate those ideas into actual things, into things that work, into games that work, graphics that work, etc. So be prepared to have more than just ideas. Be prepared to show that you can do things, and can do things from start to finish. Yeah, that actually makes a whole lot of sense. And regarding that, I'd like to know, do you think there is a skill outside of, let's say, game development, the gaming industry, that is very useful to have in game development that at the first look might not look connected? So actually, I would go back to what I said already. I think the two biggest skills that you should have is being able to talk to people and kind of listen. I think listen is even more important than talking. So being able to understand what they talk about, and kind of be able to adapt what you do and what you propose based on what you hear. But generally, communication skills. And then, as I said again, basically anything that drives you outside of video game industry can be helpful at some point. Like you can do sailing, you can do, I don't know, horse riding, you can be great at solving detective puzzles, you can dance bachata, whatever it is. There is a moment, like if you are into something, you start realizing little things in it. You start realizing, like, let's say bachata, how your body moves. And then if you are an animator, then you can actually take those experiences and take those learnings into kind of making sure that the body of your character, even if he kills zombies, not dancing bachata, it's more realistic. It represents the anatomy of a human body more. So if we are looking for skill outside of video game industry, basically have any type of skill that relates to real life experiences, because at some point of your career, this will definitely be useful for your project, the project that you are working on.
And related to that, there's this saying in writing, because obviously writing is my expertise, that you should write about things you are very familiar with. So, okay, for example, I doubt that you're very familiar with yourself being in a zombie situation, quarantine situation, but do you take this approach and do you use it in games? Like, obviously, Dying Light is not just a game about quarantine, it has so many things inside of it. Do you maybe connect to that in a way? I think there is something in it when it comes to video games, but also not that much. Why? Because I think actually what I think about video games is that they are a great way to experience things that are not experienceable in the real world. So actually it's good that they're fantasy in a way. Like all of the games are kind of a fantasy, right? Like some kind of a role play fantasy where we play a soldier on a battlefield in Battlefield 6. Like even that, the most realistic game probably released this game. I don't think that more than 1% of the people that play Battlefield 6 are actually soldiers, right? So and also the developers probably as well. But so I expect games to deliver things, show things, allow us to experience things that we don't know from our lives. But then on the other hand, the other part of it is that if you do a game like that, of course you have to go get into it. For zombie apocalypse, I think we have seen, and I still keep seeing all of the zombie movies that you can imagine, like all of the zombie books, comics. Like we are zombie games as well. We are into that. When we were working on parkour, we have invited the master, the originator of modern parkour, David Bell, to our office, and he was kind of sharing his expertise, experience with us, and making sure that what we represent in game is actually the most realistic representation of parkour at that time. So when you work on a subject, you have to get into the subject, that's for sure. But because games are very often about subjects that almost don't exist in real life, or are limited to only a number of people, I don't think it's that important that you start as a master survivalist in zombie apocalypse and only then you do a game about that. I think it's other way around. You start doing a game about that and then you try to learn as much as possible to become that master survivalist in a zombie apocalypse. That's a great approach, I think. And would you be able to point out one most valuable lesson that you have taught in your experience, that you have learned in your experience in video games? I think it's generally being humble. Try to be as humble as possible, because really working on games is such a roller coaster of unexpected twists and turns, and anything can surprise you. So just basically hope for the best, but be prepared for the worst, and just stay humble. If something bad happens, if I don't know, like you break the game for a reason with some update, just take it as a lesson and just try to be better next time, because nothing is given and nothing is easy in video game industry. So just kind of stay calm and don't let any success, even if you have some, get to your head. That's wonderful. I think that's very important for people who are starting out and being afraid actually of failing, because I think a lot of people don't even start because they're afraid of what happens if I fail. But so absolutely don't be afraid of that. So that's a great saying. It's actually there's even one of the rules, I would say, of video game industry and video game design creation is that actually you should fail, but you should fail fast and cheap, which means that you kind of should start simple. You should start, when you work on a game, just try to understand what's the most important thing about your game. Just try to create a prototype out of it, test it with other people, see if it works. If it doesn't work, don't be afraid to just throw away the idea. That's the fast and cheap approach, because if you keep grinding on an idea that just doesn't work, and you spend a lot of money on it, a lot of time on it, and then you have to throw it away, then it's not failing fast and cheap. Fail a lot of time, absolutely. Like this is what the industry is made of. It's made of 99 failures, and after that you have just one, the moment where everything clicks together, and then when you have a successful project, and this is what will happen to you
many, many times when you will get into video game industry. And for the end, I'd like to ask you a fun question, if I can call it like that. If you had unlimited resources, unlimited time, unlimited everything, what kind of game would you make and why? Anything. Oh, you caught me by surprise, to be honest. Like, so first of all, if I would have unlimited resources, I would actually look at something that's, basically the most high quality, the biggest, the most ambitious version of the game that we are making. So open world, first person, super immersive, with a number of systems, with a lot of emergent moments, like you hit, the game reacts based on system, something like that. I'm not saying Dying Light, though maybe Dying Light as well, but the unlimited budget version of it, which probably will never happen. Now, if you stop tempting me with unlimited budget, and if I were to go a little abstract, I would say I would create a game about something that's like a very important human feeling. I don't know, a game about love or something. Like, I would just try to create a game which takes away the shooting, takes away the respawns, the looting, everything that modern games are made of. Just try to create a game which kind of touches your soul, just say something about us as humans. And in between, what I would do is, like, actually recently I'm actually replaying a lot a game called Tokyo Jungle, which is basically a survival game for animals that happens in Tokyo, like a very old school PlayStation 3, I think, or even 3 game, and I would do a new version of it, because I think it has a great premise, a lot of very great mechanics. It's just super old school right now and quite outdated, and I think a new version of it could be quite successful. That could be interesting. And one last question. Do you remember the game that got you into gaming, and has it perhaps influenced you in all these years, both working as a journalist and a game developer? So definitely, like, I remember the first game I played. Okay, probably this wasn't the first game I played, but it's the first game that I kind of consciously can say I was playing. So that's Moon Patrol, which is like a very old school shoot 'em up, let's say, where you drive a moon buggy on the surface on the moon, you shoot aliens from the sky, and sometimes you jump over obstacles. So something very simple in kind of current times. But this, I like, when someone asks me what was your first game, this is the game I say. Then I think the first game which got me into open worlds systemic games was Sid Meier's Pirates, which is a great simulation of pirate life, and actually I think one of the first game which are basically infinite. You can play the game over and over and over and over, and it never gets boring. And then the third game that I would mention is a game called Journey from PlayStation 3, which actually kind of impacted me and made me think about games about human feelings and human emotions, because I think this is one of the most human, human, I think that's the best word. One of the most human games ever made. And on top of that, it is also a great game with great game mechanics, and kind of everything is super polished. So definitely one of my favorite games of all times. So I would name those three. Those are wonderful choices. And I'd like to thank you, Timo, for speaking to us today. It was very insightful. And we wish you all the best in your future endeavors. Thank you so much. Same to you. Take care. Thank you.
every victory Cover me. is born of defeat. No. Hey guys, welcome to the stream. Moments that test your resolve, that beg you to give up. Behind me. But you push on, relentlessly, Okay, we got this. always moving forward. Last one. Because the game only ends. If you let it. Reach your impossible. Lenovo Legion.
Zdravo svima, naš današnji gost je Daniel Tabori ispred studija Gravity Works. Daniel je producent i dizajner ovog studija, a danas ćemo govoriti o njihovoj igri Driving Rogue, o njegovom iskustvu u game developmentu, šta bi poručio mladim developerima, nekako sve što je vezano, jel te, za gaming. Daniele, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si? Sjajno sam trenutno. Odlično. Možemo onda početi od početka, jel? A to je, reci nam, ko stoji iza Driving Rogue-a? Koja je tvoja uloga u studiju? Možeš li možda malo konkretnije reći o tome i koliko vas ima? Ok, trenutno tim koji radi na Driving Rogue trenutno čini 8 članova, uključujući mene. Ja sam producent i dizajner na samom projektu. Kao što si već napomenula, Gravity Works je studio koji razvija. Takođe imamo partnere Cosmic Shift Studio koji su publisheri, odnosno investitori za ovu igru. Odlično. I reci mi nešto o Driving Rogue, onako u kratkim crtama, o čemu se radi u igri i kako ste uopšte došli na ideju za ovu igru? Driving Rogue je u osnovi arkadna driving igra sa roguelike elementima. Ideja je razvijala se postepeno u osnovi. Krenuli smo prvo sa simulacijom vožnje, potom smo prebacili u neku arkadu i onda postepeno dodavali roguelike elemente. Dopalo nam se to što roguelike elementi su uticali na to koliko igra može da se igra iz početka, odnosno koliko se poveća replayability, i onda smo se držali toga i došli do ovog što trenutno imamo. Ali to je jako neobično. Kako ste došli do ideje da spojite vožnju i roguelike elemente? Imali smo, početak je bio vrlo turbulentan, imali smo jako malo vremena da razvijemo igru. I želeli smo da razvijemo nešto što će igrači hteti da igraju duže nego sat vremena, a imali smo malo resursa i onda smo morali uz pomoć dizajna da rešimo taj problem da ne možemo da ubacimo priču, da ne možemo da ubacimo open world, da ne možemo da ubacimo puno stvari koje bi prirodno dodali igračke sate, već smo morali da radimo sa time što smo imali. Tako da smo dodavali te roguelike elemente i došli do nečega što zapravo funkcioniše i zabavno je, koliko smo mi primetili. A tebi nekako lično, da li ti kao igrač više voliš driving igre ili roguelike igre? Kako ti stojiš po tom pitanju? Oba žanra su mi vrlo draga. Odrastao sam na Need for Speed igrama, tako da uopšte prilika da se radi na ovakvoj igri mi je bila izuzetno zanimljiva. A u roguelike-ove sam se zaljubio nedavno, zapravo Balatro je igra koja me potpuno povukla u taj žanr. Čak i uticao na sam razvoj igre, tako da tako je došlo do i nekih ideja. Pa da li možda možemo da očekamo u Driving Rogue neke konkretne mehanike iz Balatra? Mislim, jako je neobična igra sama po sebi. Da, zapravo, nakon svake trke koju pređete, imate shop sistem, gde kupujete kartice za unapređivanje za vaše vozila ili pak množioca, način na koji dobijate poene, osnovnih akcija za dobijanje poena. Tako da taj deo je vrlo inspirisan Balatrom. A da li bismo možda mogli da očekujemo, nekako Balatro je sam po sebi vrlo haotična igra, Cloverpit isto. Da li možemo da očekujemo tu vrstu haosa ili ovo možda pitomije na neki način? Nije pitomije, čak što više. Rekao bih da je za nijansu haotičnije, zato što malo je manje predvidljivo. U osnovi, osim toga, potrebno je da razvijate vaše veštine vožnje, odnosno da reagujete na saobraćaj, na prepreke na putu, na same krivine, na promjene koje ste izveli na automobilu, zato što automobil koliko ide brže, naravno ponašat će se drugačije u odnosu na auto pre unapređivanja, kao i to da
imamo 9 automobila momentalno, radimo na više, ali svaki automobil ima svoj trait, nešto po čemu je drugačiji od ostalih i svaki automobil ima svoje unikatne statove, što čini da je vožnja sa svakim od automobila u potpunosti drugačija. Apsolutno da jeste drugačija, a da li bi mogla, na primjer, da nam odaš tajnu koji je to sada, ajde da kažemo, najbolji pristup igri, u smislu koje su najbolje vozila, koje su najbolji traitovi i slično? Ne bih mogao da Neka kažem... meta taktika, jel? Naravno, ne bih mogao da kažem šta je najbolje, ali definitivno bih mogao da kažem šta ja preferiram. Vozilo Centipede, trait mu je da ne usporava u toku driftova, što znači da možete postižete ujedno drift poene i top speed poene, a meta play bi bio da samo konstantno koristite multiplayer mehanike, odnosno da aktivno vezujete jednu akciju za drugom. Da. Jednostavno to će da poveća broj poena koji dobijate. Rekao bih da je to neka osnova. Što se tiče shopa, vrlo je bitno da pažljivo birate svoje upgrade-ove i da ne trošite novac koji zarađujete u toku igre bez veze, već da se fokusirate na tačno ono što želite da bude vaš stil vožnje, vaš stil i način dobijanja poena. Da. A da li postoji neki sistem ili neka mehanika u igri na koju si konkretno ponosan, koja ti se konkretno sviđa? Definitivno drift. Drift mehanika je, sad kad smo izlagali na Gamesconu, definitivno smo primetili da ljudi uživaju da driftuju. Inspirisan je direktno Need for Speed Underground 2 i Need for Speed Carbon driftom, sa tim što je aktivacija samog drifta malo drugačija, ali smo primetili da igrači u tim momentima uživaju, prijatno se osjećaju, dopada im se VFX i ostali efekti i uglavnom su pričali o tome kada su davali feedback. Odlično, a reci mi da se vratimo samo jedan korak unazad. Ako bi opisao Driving Rogue nekome ko možda nije toliko upoznat sa svetom video igara, da li bi možda rekao da je to neka kombinacija Need for Speeda sa igrama kao što su Balatro, Clover Pit i slično? Kako bi ti možda to opisao najbolje? Definitivno bih upotrebio konkretno Need for Speed i Balatro kao primere. Takođe bih rekao da je svaka vožnja drugačija, odnosno nasumično se generišu putevi, te ne možete da naučite staze na pamet, jednostavno morate da se prilagođavate igri svakoj sekundi. Fokus je na preciznoj vožnji, ne na trkanju. Znači nemate protivnike, protivnik vam je skor. Fokusirate se na skupljanje poena i stalnom napređivanju automobila kroz različite buildove. Pretpostavljam da bih tako opisao. Odlično, telo mi je to nekako vrlo jasno i za ljude koji jesu iz sveta gaminga i koji su možda malo manje u svemu tome, ali da se vratimo još jednom na ovu kombinaciju vožnje i roguelike, pošto je jako neobična kombinacija, da li si se susreo sa nekim izazovima u razvijanju ove kombinacije? Naravno, ne postoje referentne igre koje bi mogle da nam uslovno rečeno reše naše dizajn probleme, već sve je bilo potrebno razviti, probati i izabrati najbolju opciju. Tako da je bilo jako puno playtesting, jako puno razvijenja prototipova, jako puno neuspelih ideja u startu. Jednostavno, igra je unikatna, razvijali smo svesno nešto što ne može da ima neku glavnu referencu, kao ova igra je najsličnija našoj, tako da to je bio veliki game design. Potom spojili smo dva potpuno različita žanra, što znači da spajamo potpuno dve različite publike, odnosno ciljne grupe. Treba izbalansirati igru koja je ujedno dovoljno lagana da neko ko nije igrao driving igre može da igra ukoliko je roguelike fan, ali takođe mora da bude dovoljno izazovna za ljude koji dolaze iz driving sveta. Apsolutno, to je jako neobičan spoj i mogu da zamislim zašto bi bilo većih nekih poteškoća, ali isto tako me zanima u kojoj ste fazi trenutno razvoja igre. Dakle, na Steam stranici je naznačeno da igra izlazi 2026. godine. Dakle, da li je neka demo verzija u toku ili... Nije plan da razvijamo demo. Želimo da releasujemo igru otprilike ideje 1. maj. Ali moguće da će to da se desi malo ranije ili malo kasnije, ali u osnovi proleće 2026. igra bi trebala da bude na Steamu releasovana sa single player mehanikama, multiplayer takođe će biti pokriven.
i nadamo se da ćemo nastaviti da razvijamo i updateujemo igru nakon releasa. Apsolutno, nadamo se i mi. I reci mi, znači, evo, sada smo da kažemo, da zaokružimo 6 meseci pred izlazak igre. Kako se igra, ili ajde da kažemo osnovna ideja igre sada, razlikuje u odnosu na to kada ste prvi put došli na ideju za igru? U potpunosti drugačija. Krenuli smo sa simulacijom vožnje. Trenutno rekao bih da jedino što prvobitna ideja i trenutna ideja dele su vozila. Automobil postoje sada, automobil postoje tada i mislim da je to zapravo jedina tačka koja ih spaja. Tako da inicijalni GDD nije preživeo prototype. Neobično. I reci mi sada, dobro, dakle, blizu ste relativno izlaska igre, kako sada izgleda tvoj tipičan dan u toku razvoja ove igre? Kako da li bi mogao nekako gledalcima da približiš kako to uopšte izgleda u svetu jednog game developera? Većina radnog vremena zapravo prolazi trenutno na balansiranje i dizajn nekih mehanika koje je potrebno još uvijek razviti. Jako puno playtestovanja, jako puno menjanje brojeva, cilj je da dobijemo savršenu formulu, da se sve savršeno uklopi. Takođe, pošto sam i producent, moram da organizujem zadatke za ostatak tima. Deo vremena odlazi i na to. Tako da pozivi sa timovima, testiranje, balansiranje, pisanje dizajnova je nešto što aktivno ponavljamo kroz svaki dan. Da, a između svega, kada bi morao da biraš između svega toga, imaš li nešto što najviše voliš u tom procesu da radiš i sa druge strane da li imaš nešto što najmanje voliš? Najviše volim, iskreno da pišem, dizajn, zato što generalno to je nešto čime sam želeo od uvek da se bavim. Tako da to bih izabrao, a najmanje zapravo nisam siguran. Iskreno, trenutno jako uživam u projektu. Teško je odvojiti nešto što ne prija. Jasno, potpuno i stvarno je lepo imati takav stav. Sad zanima me opet možda malo manje lepša tema. Da li si u nekom trenutku posumnjao da projekat možda neće uspeti? I kako se uopšte nosiš sa tim strahom od potencijalnog neuspeha, pošto pretpostavljam da mnogi mladi developeri ili ljudi koji tek treba da uđu u game development često mogu da čak ni ne urade to što žele samo zato što se plaše neuspeha. Kako se ti nosiš sa tim generalno? Apsolutno smo sumnjali u projekat, pogotovo u inicijalnim fazama. Jednostavno postoji ta doza neizvesnosti kada razvijete bilo šta. Pogotovo ukoliko želite da budete inovativni, želite da uradite nešto novo, ne znate da li će ideja da radi, ne znate zašto nije razvijena pre vas, ne znate da li je neko pokušao, ne uspeo, shvatio da nije moguće. Tako da definitivno smo sumnjali svi kolektivno u tim momentima, ali nismo odustajali i smatram da je najbitnije u tim momentima ne odustati i izgurati svoju ideju. I onda koristiti rezultat toga kao neku vrstu nauka za dalje, odnosno ukoliko nešto nije radilo, zašto to nije radilo i ukoliko je nešto radilo, zašto je to radilo. Ali mislim da je bitno izgurati ideje do kraja. Apsolutno jeste. Mislim, valjda je nekako glavna stvar da, mnogi ljudi mogu da imaju ideje, ali koja je razlika zapravo između svih ljudi jeste oni koji uspeju da izguraju svoje ideje. Ne znam, da li se ti slažeš sa tim? Apsolutno. Da. Da, pa i sad me zanima, hajde opet da se vratimo na mehaniku, dakle pričamo o roguelike igri. Kako ste uspeli da u konceptu naravno vožnje i svega iskombinujete s jedne strane, ajde da kažemo, težinu same igre, koliko je ona teška za igrača, a i sa druge strane, ajde da kažemo, neko zadovoljstvo koje se dobija napretkom u samoj igri? Pa, osnovna formula je ono što smo uvek vidjeli je lako za igrati, teško za masterovati. Te igra u osnovi nije teško ući u prvi drift, nije teško izazvati slipstream, nije teško voziti maksimalnom brzinom, nije teško izvesti near miss. Ali je teško povezati sve te akcije u neki smisleni kombo za vas, teško isplanirati svoj build nakon toga. Taj deo užitka smo ostavili samoj vožnji, koji, pogotovo kada se opustite malo i kada ste igrali, poprilično zna da izaziva burne reakcije, ono što smo sami primetili, adrenalin skače,
svi smo zalepljeni za naše stolice, lice nam je u ekranima, svi želimo da reagujemo savršeno, želimo da oborimo naše prethodne high skorove, ali naravno deo težine dolazi sa time kako smo u osnovi postavili tempo igre. U osnovi postoji nešto mi nazivamo stage-ovi. Stage je sačinjen od 3 trke. Svaka sledeća trka je teža od prethodne i svaka treća trka ima neku vrstu promene u gameplay koja je specifična samo za tu trku. Recimo, može vam se dogoditi da vam svi automobili idu u susret. Umesto da idu u istom smeru kao i vi, može se dogoditi da je put klizav, te je mnogo teže kontrolisati auto i u osnovi imate te izazove na svakoj trećoj trci i svaki stage je teži od prethodnog. Te postoji jednostavno ta mehanika gde je potrebno unapređivati svoj auto, prilagođavati se stage-u, postajati bolji i ostati svestan i aktivno reagovati na svaki sledeći izazov. Reci mi, Dodo, to je sada niz nekih jako interesantnih mehanika i feature-a, možemo ih nazvati, a da li ste možda morali u nekom trenutku da odustanete od nekih stvari koje ste jako želeli da ubacite u igru, ali iz ovih ili onih razloga te stvari se nisu uklopile i kako ste rešavali te probleme? Naravno, mislim da svaki GDD u startu bude manje ili više overscopovan i da ga je potrebno aktivno smanjivati u skladu sa timom, vremenom, budžetom i ostalim mogućnostima. Tako da odustali smo definitivno od puno ideja, od račvanja puteva, od velikih raskrsnica, od 2 trake smera i od nekih drugih sistema koje smo zaista želeli da imamo u igri u startu, zato što nismo znali da li ćemo imati vremena da ih razvijemo. Tako da, ne samo moje ideje, već i ideje tima su, nažalost, morali postepeno da se prilagođavaju i da izaberamo jednostavno samo ono što nam je bilo najbitnije da ostvarimo prvobitni cilj i posle toga da biramo samo one ideje koje bi definitivno u tom momentu pozitivno uticale na gameplay i da se vodimo tom logikom. A da li misliš kojim slučajem, pretpostavljam da te ideje nisu u potpunosti bačene, one i dalje postoje u nekoj formi negde, da li misliš možda da će nekada sutra u igri te ideje moći da funkcionišu možda? Apsolutno. Nijedna od tih ideja nije u potpunosti izbrisana, niti je u potpunosti izbačena, ali trenutno, kao što sam rekao, fokusirani smo na ono što možemo da izvedemo. Ukoliko dođe do neke promene i mi dobijemo više vremena, budžeta, povećanje tima, definitivno ćemo razvijati neke od tih ideja koje su nam trenutno na listi nice to have. Dakle, vaša igra ima Steam stranicu već sada. Zanima me koliko je danas teško istaknuti igru, indie naročito igru, na Steamu? Izuzetno, pogotovo ukoliko radite u studiju koji nema velike naslove iza sebe, nemate neku osnovnu bazu pratilaca, jako je teško doći do igrača. Socijalne mreže su takođe pretrpane, Steam je pretrpan, svakodnevno se izbacuju novi indie naslovi, da ne pričamo o AAA naslovima koji takođe odlače većinu pažnje, tako da teško je i nemamo konkretan odgovor kako izvesti to, pošto i mi se sami mučimo sa time. Jasno, ali nešto što mislim da jako ide u prilog vašoj igri jeste ta estetika. Da li bi možda mogao više da nam kažeš o estetici igre i da li misliš da ona može da vam pomogne da izdvojite igru? Apsolutno. Generalna estetika je... Fokusirali smo se na taj kartoni stil sa jako puno odsjaja, svetla smo želeli da podsjećaju na 80-te, kao neki taj synthwave i mešavina synthwave-a i 80-ih godina. Takođe imamo VFX inspiraciju iz Need for Speed Unbound-a, koja se nama lično jako dopadala. Tako da slagali smo te elemente da dobijemo nešto što je vizualno upečatljivo, ne bi li sama Steam stranica, sama igra privlačila pažnju. Tako da to je i bila ideja i u osnovi to je ono što bih mogao da vam kažem za sada o samom art style igre.
Pa sada me isto zanima vezano za to, osim naravno ovoga što si sada rekao da je igra vizualno upečatljiva kako bi se između ostalog i izdvojila na Steamu, da li je možda na još neki način marketing uticao na razvoj same igre? Mislim iskreno da ne. Mhm. Sam marketing proces smo pokrenuli dosta kasno, što više nedavno, tako da mislim da još nije bilo prilike, ali ne znači da neće. A da li misliš da je takav pristup dobar? Mislim, nekako razmišljati o marketingu u toku samog razvoja igre ili možda to treba da budu dve odvojene stvari? Pa, mislim da su zapravo te dve stvari usko povezane, jer je potrebno da igru vidi što više igrača. Napraviti sjajnu igru koja neće imati publiku možda nije toliko vredno. Naravno, sama estetika ili bilo koji element koji bi odlučili za marketing neće uticati na sam kvalitet igre, već može samo da ga podigne, ali smatramo da jeste bitno na neki način barem privući pažnju igrača. Jasno. A reci mi sada opet se nekako vraćam i na Steam i na indie igre kao takve. Šta bi ti rekao, odnosno šta misliš da će biti budućnost indie igara? Jer evo imali smo primjera radi, ovu godinu je obeležio možda Clair Obscur Expedition koji je uzeo sve moguće nagrade, koji jeste u suštini indie igra, ali opet to je indie igra od studija koji ima ne znam ja koliko zaposlenih. Da li misliš možda da će se definicija indie igara promeniti? Ili kako ti to posmatraš? Da, mislim da se definitivno indie scena u neku ruku menja. Naravno, smatram da će uvek postojati solo developeri koji će nam davati sjajne, inovativne igre, ali sam moment indie duha, odnosno nezavisne odluke, veća kreativna sloboda u osnovi, jeste nešto što definiše indie, tako da bez obzira na veliki broj zaposlenih što se tiče Clair Obscura, oni definitivno i dalje jesu indie kolege, samo što sa svojim kvalitetom i produkcijskom izvedbom definitivno pariraju AAA naslovima, te mi ne čude su potkupili sve nagrade, ali u osnovi ne mislim baš da ih definiše, ono što ih ne definiše kao indie nije broj članova ili budžet, već sam pristup, kao što sam već rekao, sloboda izražavanja, sloboda kreativnosti, kao i taj indie spirit, odnosno potpuna nezavisnost. To je jako zanimljiv stav, jako mi se to dopada. A sada voljela bih nekako da se dotaknemo zajednice igrača ovde kod nas, konkretno za vašu igru. Da li ste imali feedback igrača do sada i kakav je bio taj feedback? Da li ima nešto što je možda najviše značilo za dalji razvoj igre? Da. Nedavno smo izlagali igru na Gamesconu, te smo imali dosta igrača koji su nam dali jako koristan feedback i zahvalan sam svima njima koji su došli, probali i ostavili nam feedback. Generalno ono što smo primetili, feedback je vrlo pozitivan, ljudi su se vraćali ponovo da igraju, uživali su, ali takođe smo primetili da ono na čemu moramo da radimo je first time user experience, odnosno igra jeste bila zaista teška igračima koji nisu u driving svetu. Trebalo im je 15 minuta da povežu sve mehanike, što možda i nije tako mnogo, ali definitivno bih rekao da nam je jedna od trenutno slabijih strana. Jasno, dakle, pretpostavljam da ćete sada raditi na tome? Da. Ili? A da li ima možda neki feedback koji ste dobili sada tokom Gamescona, a možda i ranije, koji vas je iznenadio na ovaj ili onaj način? Iskreno iznenadio sam se broju ljudi kojima se igra dopala. Očekivao sam, iskreno smatrali smo da je ovo više za niš tržište, da neće privući toliki broj igrača, da se igra neće dopasti svima. Jednostavno očekivali smo mnogo manje pozitivan feedback, pogotovo što se tiče gameplaya, tako da smo se u potpunosti iznenadili da je bilo izuzetno malo, šta više minimalno negativnog feedbacka na gameplay i mehaniku. To je odlično. A sada kada kažeš niš tržište, ok, svakako jeste, ali na neki način s jedne strane imamo driving fanove, s druge strane imamo roguelike, možda ako bismo uzeli ta dva sveta i spojili bih, možda se tako nekako stvara neka nova veća publika. Da li je to nešto o čemu ste razmišljali ili? Da, ali pre smo očekivali da će to biti presek ta dva sveta. Ali ipak ispostavit će se da
nije, a i pretpostavljam da između ostalog, ispod svog vizualnog stila koji bih rekla da je jako upečatljiv, možda će čak igra biti privlačna i nekim fanovima koji nisu ni diving ni roguelike fanovi, možda kao takvi. To bi bilo idealno. To bi bilo lepo, zaista. Sada, zanima me iz vizure mladog developera, da li si možda primetio koje greške prave mladi developeri često i kako mogu da prestanu da prave takve greške, jel? Nešto što sam i sam radio. Pogotovo kada se krene razvijenje nekih samostalnih projekata van studija, van zaposlenja, pogotovo u toku studentskih dana, svi imamo tendenciju da krenemo da radimo našu igru iz snova. To je greška. Pre svega zato što izazovi su često preveliki, potrebno je biti ceo tim u tom momentu, potrebno je uraditi i art, i programiranje, i dizajn, i vrlo često ćemo se susresti da će neka od tih slabosti da nas jednostavno motiviše da odustanemo, tako da kažem. I te bih preporučio da definitivno se fokusiraju na svoje jače strane i da ne idu sa velikim projektima u startu, već da se fokusiraju na nešto manje i izvodljivo. Da im je cilj da imaju nešto završeno radije nego da imaju nešto spektakularno, jer je jedan završen projekat mnogo bolji od nezavršenog spektakularnog. To je jako zanimljivo što si rekao i slažem se sa tim. I nekako vezano za to, da li misliš da je u svetu gaminga i generalno u svetu razvoja igara bitnije da ti imaš uslovno rečeno talentovan, da sada imaš vanvremenske ideje koje su ne znam ni ja kakve, ili je možda bolje imati neke, ajde da kažemo, uže ideje, u tom smislu nekako pitomije ideje, možemo reći, ali da si uporan u tim idejama. Mislim, nekako, meni se, na primjer, u vašoj igri čini da imate oba, dakle, imate s jedne strane vrlo neobične ideje, a sa druge strane i upornost da se ta kombinacija dva vrlo drugačija žanra spoji. Tako da li ste razmišljali možda nekad u toku razvoja o tome i šta generalno ti misliš o tome za game developere, šta je bitnije? Mislim da je jako potrebno, to je jako je bitno biti uporan, istrajati, iskoristiti i pozitivan i negativan feedback i ne odustajati od starta do kraja. Kao što si rekla, da, mi imamo neke zanimljive ideje u projektu, ali kao što sam već napomenuo, nismo krenuli sa njima. One su se jednostavno rodile kao nešto čime smo dogradili naš projekat. I često ovde želim da koristim primer Five Nights at Freddy's, gde je developer stvorio franšizu koristeći se svojim feedbackom, odnosno negativnim feedbackom koji je dobio na prethodnoj igri. Tako da definitivno bih rekao, potrebno je eksperimentisati, potrebno je raditi stvari koje su nove, ali pri tome ja volim da se koristim nekom formulom 20% inovacije, 80% inspiracije, gde čak i ako želite da uradite nešto ultra inovativno, morate da imate obzira prema igračima i da igrači neće lako ući u nešto što im je potpuno novo, bez obzira da li je ta igra u potpunosti groundbreaking. Moramo ostaviti ili mehanike ili kontrole nečega što su već upoznati da bi im ipak intuitivno bilo da uđu u novi svet i da bi lakše razumeli inovacije koje ćete im pružiti kroz samu igru. Da, jasno. A reci mi sada, kada bi se ti vratio na početak svoje karijere, da li postoji neki savet, koliko god sitan ili krupan, koji bi sebi dao? Nešto što bi možda promenio u svom dosadašnjem pristupu u game developmentu? Za dobre stvari je potrebno vreme. Mislim da bih to ponavljao sebi, jer smatram da sam pravio jako mnogo grešaka zbog svoje nestrpljivosti i ishitrenosti. Često sam donosio ishitrene odluke, a sada već mogu da uvidim da je za dobre stvari jednostavno potrebno vreme, potrebno je uložiti, sesti, uložiti svoje vreme, uložiti vreme svog tima takođe i ne odustajati do kraja zarad nekog rezultata. I nekako povezano sa tim, mislim da je šira javnost generalno nije svesna toga koliko zapravo dugo traje proces izrade jedne igre. Da li si ti na početku svoje karijere, odnosno kako si ti to posmatrao na početku svoje karijere i da li nekako ljudima možeš da približiš zašto to toliko traje, baš toliko dugo? Naravno, kao i svako, pre nego što sam došao pre nego što sam počeo sam da razvijam nešto, očekivao sam da to traje mnogo kraće. Svi smo mi frustrirani kada vidimo da će
Elder Scrolls 6 da se odloži opet ili da GTA 6 još nije izašla, ali u osnovi samo razvijanje igre je mukotrpan i dugotrajan proces. U osnovi ne samo da je potrebno rešiti puno problema, već puno problema se i rađa iz prethodnih rešenja. To je jedan konstantan proces gde mi konstantno moramo da u osnovi updateujemo naše ideje, gde je potrebno da ostatak tima updateuje kod, art i sve ostalo i da je to u osnovi produkt ljubavi jako velikih timova, nekada i malih, ali tad konkretno sam se povezao za GTA i Elder Scrolls, ali da, i da jednostavno nekada je čak i poželjnije da te igre izađu kasnije, a da nam pruže mnogo optimalnije i bolje igračko iskustvo, nego da developeri ishitreno relisuju igru. Uzet ću kao primer No Man's Sky i Cyberpunk 2077, koji su izašli verovatno dosta ranije nego što su sami developeri želeli. Iako su te igre sada, naravno, u sjajnom stanju, to nije bilo tako u startu. I igračima se to nije dopalo. Pa nikako im se nije dopalo, sećamo se 2020. kada je izašao Cyberpunk, pa mislim ceo internet je bio pun mimova oko toga koliko je igrica pokvarena. Ali apsolutno, mislim, nekako meni se makar čini da ljudi nisu svesni, da su samo svesni činjenice da je od prethodnog Elder Scrolls naslove prošlo koliko, 15 godina, 14 godina, a nisu svesni zapravo šta sve nekako potpada i drago mi je da na ovaj način mogu sada da shvate kako to zapravo funkcioniše i zašto to traje toliko dugo. Sada, isto tako nekako povezano sa tim, šta bi ti poručio ljudima koji nameravaju da uđu od game development, dakle koji nisu još napravili taj korak, ali se plaše iz ovih ili onih razloga, da nemaju dovoljno znanja, dovoljno kreativnih ideja, dovoljno veštine, šta bi im ti poručio? Pogotovo mladim ljudima bi preporučio da traže neki internship, da traže što pre da steknu neko iskustvo. Što se tiče samog znanja, internet je trenutno prepun, ali zaista prepun korisnih informacija. Na YouTube-u možete naći praktično svaki tutorial za Unreal Engine ili Unity, koje su dva engine koje bih preporučio za neko ko želi da se bavi ovim, ili možda Godot, takođe možete naći puno sadržaja vezani za isti. Kao i za art, Blender, 3D Max, sve možete naći na internetu, dostupno vam je. Kao i za game design. Samo je bitno da sednete, odlučite čime želite zapravo da se bavite. Ono što sam takođe često primetio, ljudi koji žele da uđu u game development, zanima ih sve. Bitno je odrediti sebi neki cilj, ići ka tom cilju i ne odustajati. Ukoliko nema internshipa, krenite da razvijate nešto svoje. Ukoliko ima internshipa, prihvatite ga. Radio sam u startu i bez novčane naknade i za neke manje novčane sume, ali svako iskustvo vam je korak bliže onome što želite. Tako da gledajte to kao neku investiciju u sebe, investiciju u svoje znanje i kao jednostavno korak koji je preko potreban da bi došli do same industrije. Takođe, imajte na umu da je industrija poprilično saturisana i da je potrebno zaista sesti i vežbati, učiti i ne odustajati. Jasno, a isto tako me zanima, dakle, vi sada razvijate igru koja je kombinacija logično driving i roguelike elemenata. Nekako se možda logično nameće da ćete igrati driving i roguelike igre, jel? Ali koliko misliš da je važno da, eto, na primjer, uzet ćemo vaš primjer, koliko je važno da developer igre koje možda na prvu loptu ili možda uopšte nisu povezane sa onim što on razvija? Da li misliš da je to uopšte i bitno? Apsolutno. Koliko želite da se bavite video igrama, morate pre svega biti gamer. Ukoliko ste gamer, morate probati sve. Neke ideje će se roditi iz srodnog žanra, neke ideje ćete dobiti iz nečega što je potpuno nepovezano. Ne treba biti isključiv. Naravno, kada razvijate neki projekat koji je striktno vezan za žanr, treba odigrati i najpopularnije i neke indie titlove iz konkretnog žanra, ali to ne znači da je potrebno sebe ograničavati, već zaista
treba dati svemu šansu i treba pristupiti tome otvorenog uma. To je ipak nešto u čemu što uživate. Ne trebate to gledati ni kao istraživanje, već to trebate da posmatrate kao neku investiciju u svoju vizualnu i dizajn biblioteku. A povezano sa tim, zanima me, da li ste možda imali iskustvo tokom rada na Driving Rogue da ste odigrali neku igru ili ti ili bilo ko drugi, očekujući možda da će vam pomoći ili usmeriti na neki način u razvoju, a da vam je zapravo odmogla? Da li se to možda desilo? Pa ne bih rekao da nam je odmoglo. Da li su nam pružili primjer šta ne želimo da uradimo? Da. Ali ne bih rekao da nam je bilo šta odmoglo. Da, da li možda... Opet bih rekao, ne postoji negativno znanje. Sve što možete da znate, sve što možete da saznate i da upijete je preko korisno. A da li možda možeš da nam daš primer kako si došao do toga, odnosno kako si shvatio kada si igrao tu neku igru da je to nešto što ne želiš u svojoj igri? Da li samo zato što se nije uklapala sa vašom zamišljom ili je možda tu bilo još nešto? Pa najčešće je nešto što smo smatrali uslovno rečeno na papiru da bi bilo sjajno. Kada smo probali u toj igri, shvatili smo da je mehanika ili previše komplikovana ili da previše odlači pažnje od onih mehanika koje smo prethodno već razvili ili se složili da želimo, te smo jednostavno odbacivali takve elemente zbog prethodnog materijala koje smo razvili. Jasno, potpuno. Sada, dakle, naravno Driving Rogue još nije gotov i kao što si sam rekao, bit će podrške za igru nakon što izađe, ali da li već sada imaš u vidu neki sledeći projekat na kom bi radio neku sledeću igru? Nadam se Driving Rogue 2. Ali to je pod uslovom da sve prođe kako treba. Iskreno, development ove igre je jako zanimljiv i nadamo se da će publika reagovati sa istim oduševljenjem kojim mi reagujemo dok je razvijamo i voljeli bi da radimo na nastavku ove igre. Ukoliko ne, sigurno će biti neki drugačiji projekat. Neki drugačiji projekat u nekim potpuno drugačijim žanrovima ili bi se zadržao na roguelike driving žanru? Iskreno ne razmišljam trenutno o tome, zato što vidjet ćemo šta će u tom momentu biti moguće različiti, šta će biti dostupno, da li ćemo dobiti neki funding ili ćemo dobiti neku priliku da radimo na nekoj drugačijoj igri, tako da smo otvoreni sa tom idejom da radimo na doslovno bilo čemu. I reci mi, za kraj bih nekako voljela da se pozabavimo tobom kao developerom i tobom kao gamerom zapravo. Da li se sećaš možda prve igre koja te nekako uvukla u gaming svet? Da, definitivno. Heroes of Might and Magic 3. Igra je bila na računaru, stariji brat je naravno to igrao. Bilo mi je izuzetno zanimljivo da posmatram njega i da igram sam. Iako sa 5 godina nisam baš razumeo šta se dešava tamo, ali definitivno nešto što mi je odvlačilo jako puno pažnje. Uživao sam u artu te igre. Koliko ga je to čudno zvučilo, jako to je jako stara igra, ali sve je bilo zanimljivo i kasnije sam nastavio da igram postepeno i razumeo. Tako da rekao bih da je ta igra definitivno kriva što sam ovde, kao i Dota. Ali Dota 1. Dota 1, da. I ona je tu bila vrlo rano, tako da rekao bih da su to glavni krivci zato što se uopšte bavim ovim što me ovo zanima. Pa odlični krivci, moram priznati. A zanima me da ti sad imaš neograničeno vreme, neograničene resurse, potpuno sve ti je na raspolaganju da napraviš igru, jel te? Kakvu bi igru napravio i zašto? Zašto baš takvu? Card game. Voleo bih da razvijem card game. Ne znam zašto, ali generalno jako volim card games. Yu-Gi-Oh mi je jedna od mojih omiljenih igara, tako da bih definitivno voleo da se oprobam u tom žanru, jer nisam do sada imao prilike da razvijem nešto tako. Pretpostavljam da bi bilo užasno teško. Naravno, izuzetno teško izboriti se sa kompeticijom, odnosno imate već ogromne naslove kao što je Yu-Gi-Oh, Magic, Hearthstone, koji jednostavno dominiraju tim žanrom, ali definitivno bih nešto što bih voleo da probam da razvijem u nekom momentu. Pa dobro, i Balatro s jedne strane, kartaško, roguelike,
ludilo, mislim, možemo ga tako nazvati. Ali to svakako zvuči jako neobično. I reci mi za kraj, da si mogao da učestvuješ u razvoju bilo koje igre na svetu, bilo koja je nastala do sada ili koja je možda trenutno u razvoju, na kojoj bi učestvovao i zašto? I u kojoj funkciji isto? Jasno. Voleo bi da učestvujem, to jest da mogu sad da vratim vreme, voleo bi da učestvujem na Metro serijalu igara. To mi je jedna od omiljenih igara što se tiče single playera. Dota, naravno. Mislim da tim koji je razvijao i Dota 1 i Dota 2, da su to ljudi koji imaju neko potpuno drugačije i vanvremensko iskustvo i znanje i jednostavno želeo bih da mogu da učim od tih ljudi. I trenutno se razvija fan-made ekspanzija Horn of the Abyss za samu igru Heroes of Might and Magic 3. Takođe bi bila velika čast pomoći im na bilo kojoj poziciji zapravo. To bi bilo zaista fantastično. Daniele, hvala ti puno na razgovoru i želimo vam puno sreće i u razvoju i finalizovanju Diving Roga, a isto tako i u daljim projektima. Hvala vam i nadam se da ćemo releaseovati nešto što će biti zanimljivo, te da ćemo se ponovo sresti. Nadamo se i mi. Hvala ti još jednom na razgovoru. Hvala vam. Doviđenja.
every victory Cover me, cover me. is born of defeat. No. Hey guys, welcome to the stream. Moments that test your resolve, that beg you to give up. Behind me. But you push on, relentlessly, Okay, we got this. always moving forward. Last one. Because the game only ends. If you let it. Reach your impossible. Lenovo Legion.
Zdravo svima, današnji gost je Stefan Kouk, on je solo developer i danas ćemo razgovarati o njegovoj igri Depleted. Razgovarat ćemo o tome kako je biti solo game developer i o tome kako on pristupa game developmentu i industriji gaminga. Generalno, zdravo Stefane, kako si? Dobar dan, ja sam dobro, kako ste vi? Odlično. Pa možemo krenuti od toga da si solo developer, nekako bih voljela najviše da se bavimo time. Ti si solo developer igre Depleted. Šta to u praksi znači? Koje sve ti uloge zapravo obavljaš tokom razvoja igre? Sve, od programera do audio dizajnera, do VFX dizajnera i UI dizajnera, znači sve celokupno. Pošto ja sam uglavnom neko ko se vodi logikom da ne kupuje asete i to, jer mogu da stvore dosta problema i sve to, pa tako ja sve radim od nule, jer siguran sam, mislim, bolje mi je da radim svoj rad i to. A da li je bila tvoja odluka da budeš solo developer ili si možda u potrazi za timom, za neke druge projekte? Pa uglavnom bio sam u potrazi za drugim timovima, ali nisu toliko u indie sceni ti timovi toliko ozbiljni, pa sam uglavnom bio u fazonu da krenem sam, pa dokle će me dovesti, ali evo, ja već od 2017. sam radio igru u Unity-u, koje su uglavnom bile male i single player, koje nisu uglavnom nisu bile neke komercijalne igre, nisu uglavnom bile objavljivane i to, više su bile za moje učenje i sada kad sam prešao na Unreal, koji je mnogo lakši za multiplayer, jer meni je u glavi uvek bio multiplayer, nisu me toliko privlačile single player igre i uglavnom kad sam prešao na Unreal, koje je sve to mnogo lakše napravio multiplayer, ja sam samo tada krenuo da razvijam kao komercijalnu igru Depleted, jer kao onda ću moći da uglavnom, kako sad da se izrazim, da uglavnom pratim svoj put, mislim kao za developera i to, jer kao multiplayer first mi je uvijek bio u glavi. Jasno, a reci mi kako je uopšte nastala ideja za Depleted? Dakle, interesovao te multiplayer, to svakako, a da li je prvo došao koncept, žanr, neka konkretna scena, mehanika možda? Pa da, uglavnom, igre koje su bile jako zanimljive i koje imaju uglavnom jako velike fan baze su Friday the 13th i oni su na kraju, mislim, izgubili licencu ili tako nešto, pa su morali da ugase to i uglavnom Dead by Daylight. I meni je Dead by Daylight bio jako zanimljiv, ali je kao jako kompleksan za nepotrebne stvari i zbog toga ga više ljudi zaobilazi. Ja sam uglavnom za Depleted hteo da kombinujem sva tri miksa igara koje su kao Texas Chainsaw, Friday the 13th i Dead by Daylight, da izvadim to najbolje iz njih, ali ne da budu preterano kompleksne, jer Dead by Daylight je baš nepotrebno kompleksan i mislim da ničemu ne doprinosi, samo je kompleksan, jer kao eto. Ta kompleksnost ničemu ne doprinosi, nije rewarding, jer ja želim da svaki player kao što igra duže, što je bolji, da ima neki osjećaj da je kao rewardovan za svoje vreme. Jasno, a Depleted opisao nekome koja to voli, na primjer, Friday the 13th, Dead by Daylight, Texas Chainsaw Massacre, možda su to neki igrači koji vole ovo, ali možda traže nešto drugačije. Kako bi tome pristupio? Pa uglavnom, Depleted u mom smislu, Depleted je uglavnom igra koja će dozvoliti igračima da prave svog survivora, svog killera i da mu daju po jednu moć. Naprimer, u Friday the 13th imao shapeshift koji je kao uglavnom postaneš samo tačka koja luta kroz mapu i to je, naprimer, moći ćeš da staviš killeru to u Depletedu. Da može da bude nevidljiv, da ima brži sprint, ali ne znam, uglavnom svako će, ali
Bunio sam se, izvinite, nisam navikao pred kamerama. Ništa, samo napred. Da, uglavnom, sad da krenem iz početka da bi isekli ovaj dio. Ne, sve je okej, samo nastavi. Zato što, da. Uglavnom, da, pa Depleted bi uglavnom bio drugačiji od tih igara, jer te igre ne dozvoljavaju svakakav playstyle. U Depletedu bi svako pravio svog killera i svog survivora, tako da bi više bili immersed u igri, da bukvalno, mislim kao budu spojeni sa karakterom bolje nego nekim generičkim karakterima koji uglavnom te igre imaju i uglavnom svako će da ima svoju moć, tako da će svako moći da napravi na neki način svoju priču u Depletedu, ili kao survivor ili kao killer. Jasno. A zašto si se odlučio baš, što kažeš, za 3v1 asimetrični horror format? Šta tačno podrazumevaš pod tim i šta te najviše privlači kod tog žanra? Podžanra. Uglavnom, Friday the 13 je, ja mislim, bio 7v1, ako se ne varam. To je bilo malo previše, jer mnogo se oduže gejmovi i posle ljudi nemaju uglavnom strpljenje i uglavnom se više desi da se lobby isprazni pre završetka gejma. Dead by Daylight je imao na početku 3, koliko se sećam, 3v1 takođe, ali prešli su na 4, mada to kad sam igrao bilo mi je previše, pa sam samo se tako spustio na 3, jer mi je delovalo kao da je 3v1 kao najbolja opcija trenutno. Mislim da ću ja u custom lobbyima da se proširi koliko playera i to, ali kao ovako oficijalno je 3v1. Jasno. A reci mi u kojoj fazi razvoja je trenutno igra i za koje platforme razvijaš i... Trenutno je razvijan za Steam jer koristim ceo njihov networking stack jer preko toga radi multiplayer i uglavnom sad je trenutno u alfi, treba da izađe na Steamu za par dana i samo završavam još neke UI zvuke i to sam ostavio za kraj dok završavam sve u kodu i to sam najlakše ostavio kao za kraj. Ali odlično, znači samo što nije. Da. Odlično, a da li planiraš možda u budućnosti da razvijaš igru za konzole, na primjer, za neke druge platforme? Da, naravno, postoji mogućnost da se igra portuje na Xbox, jer mislim da je isti API kao za Windows, tako da za Sony to je malo teže, jer mislim da trebaju dev kitovi koji su preskupi i koje baš Sony, ja mislim da ne daje svakom. Pa za Xbox postoji velika šansa do duše. Ali morat ću onda da menjam ceo networking jer sve ide preko Steam. Ali da, nije problem. Jasno, nadamo se da će biti načina za to. A reci mi, pretpostavljam da igra već ima svoju Steam stranicu ili... Nema, nisam još napravio, ali to će da bude veoma uskoro. A gde onda igrači mogu da se informišu umeđu vremenu? Vezano za igru? Uglavnom sam objavio teaser i tu ima na Discordu najviše jer je community focused, jer ostale asimetrične horror igre uglavnom ne slušaju community i misle da oni znaju najbolje i to se dešavalo kao kad je jedan od najpoznatijih skandala je u Dead by Daylightu, pošto kao baterijska lampa može da oslepi ubicu i uglavnom glumi kao flashbang u kanteru. I developeri su pričali nije broken, ostavite ga tako kako jeste i svi igrači su se žalili, oni su ignorisali i posle su developeri igrali protiv random ljudi koji su ih abuzovali tako sa flashlightovima i oni su tek tad videli da je zapravo broken. I uglavnom ja sam tu kao community first jer mislim da community zna najviše i najbolje, zato što su kao i najpopularnije igre poput Dote, All Stars, koje posle Dota fanovi koji su napravili League of Legends, Counter je isto krenuo kao mod, tako da mislim da community najbolje zna. Tako da apsolutno, pričat ćemo o community-u nešto. Pričat ćemo o community-u nešto detaljnije kasnije, a sada bih hvala da se pozabavimo malo samom igrom i mehanikom. Dakle, ti si rekao da igra omogućava da
svojim igračima da kreiraju i survivora i killera. A koliko ti je bitna ta, kako bih rekla, ta dvojnost između i survivora i killera u tom smislu? Zabagovalo je, pa nisam čuo pitanje. Da, mislim da je zabagovalo vam. Pa rekla sam, dakle, da igra omogućava, jel se čujemo sad dobro? Da. Aha, Trebalo. svašta nešto onda. Svakako ćemo seći ovo, ne brini što se toga tiče. Ali bilo je pitanje... Ja dosta i mucam i to jer sam baš nervozan, nikad se nisam snimao ovako pred kamerama, to mi je iz comfort zone nikad. Jasno, sve, ne brini, sve ide super, zaista. Nego pitala sam konkretno za... Dakle, igra omogućava igračima da naprave i survivora i killera. I sada, dakle, i survivor i killer imaju po jednu moć. Zašto si se odlučio baš za jednu moć, osim za neki konkretni skill set, ajde kažemo kompleksniji možda? Zato što je uglavnom Dead by Daylight ima taj perk sistem koji baš su kompleksni bez razloga i trebaju da se plaćaju karakteri i DLC-evi da bi se uključavali neki jaki perkovi, što je meni glupo jako i da ne može onako neko ko uđe odmah level 1 da ima neku zabavu i može da padne u matchmakingu protiv nekog ko ima samo level 2 perk i da samo izgubi ili tako nešto. Texas Chainsaw Massacre je do duše probao taj Tech 3 uglavnom sistem, ali ljudi su se žalili jer je uglavnom na loš način sproveden, pa sam uzeo na neki način kao, pošto je Valorant baš previše pun ability-a i to, ali uglavnom zato sam se odlučio za jedan ability jer kao više ability-a bi pretvorili igru u neki hero shooter, tako mi deluje. I mislim da je jedan ability sasvim u redu, ali uglavnom će ability neće biti toliko, kako sam mogu da se izrazim, toliko bizarni, bit će uglavnom vezani za survivore, uglavnom, na primer, survivor će moći da ima dash kao iza, na primer kao što je u Silent Hill F-u, da uglavnom dodžuje, ali će da uglavnom mana toga biti i ne možeš da sprintuješ, na primer. Killer isto moći će da shape-shiftuje u nešto, ali neće moći da ubije iz prvog udarca. Samo najbizarniji primjer, ali da. Jasno, potpuno jasno. A zanima me isto tako, dakle, spominjali si pobedu preko telefona, preko laptopa, dakle, taj način zvanja policije, da igrači moraju to da poprave. Kako si došao do tog koncepta? Mislim, kako si došao do, ajde kažemo, to su dve velike taktičke odluke na neki način. Kako si se opredelio baš za taj pristup, za pobedu u igri, jel? Pa uglavnom bit će još više od toga, to je samo početak, ali pošto trenutno developujem i da će igrači moći da sklope auto pa da pobegnu s tim, ali to će biti u sledećim update-ovima i to dok istestiram sve da radi, ali uglavnom za to sam se odlučio jer su sve te asimetrične igre imale uglavnom da pozoveš policiju preko telefona i onda da sačekaš neko vreme i to sam samo uzeo jer kao to igrači najviše vole i mislim da su asimetrične igre loše bez toga jer kao uglavnom to je provovalo da radi godinama, a ovo za laptop sam video da je neko pokazivao kako su widgeti interactable u Unrealu i meni je to bilo jako zanimljivo i ja sam bio u fazonu pa mogu da napravim laptop koji ćeš da assembluješ i da pozoveš policiju preko toga. I isto za sada da ne bi bilo jedno te isto da igrači da se sponuju i da rašuju laptop i to, killer može da uništi kao laptop ili da uništi phone fuse box da bi napravio uglavnom malo drugačiji tok gameplay, ali planiram mnogo više escape-ova i to, auta, brodove i tako to. Dosta mi u planu. Jasno, to sve zvuči jako zanimljivo, a apropo baš toga, da li si primetio u dosadašnjim, pretpostavljam da si playtestove imao, da imaš neki feedback igrača? Da. Imao sam neke sitnije playtestove i donatori uglavnom koji su bili
Donatori koji su Odlično. bili, oni su... Odlično, Oni su- dotaći ćemo se i toga kasnije. Nego me zanima da li si primetio, odnosno koliko različitih tokova gameplaya si primetio u zavisnosti od toga šta killer odluči da sabotira. Odnosno, šta je meta Pa- trenutno, kako bi ti rekao? Pa mislim da je meta, jer trenutno nisam ni odradio balans, uglavnom koliko dugo da se stavi kartica, da li da ima skill checkove ili tako nešto, ali da, mislim da je laptop jako brži način. Jer Odlično, nema dakle. animaciju zvanja, tako da, ali sve će imati veći cooldown, svakako to mi je menjanje brojki u kodu, ništa. Odlično, ali da Ništa znaju strašno. igrači za početak da je to meta, jel tako? Da, to bi trebalo. Odlično. Sad takođe me zanima i izabrao si Severnu Kaliforniju, jel tako, kao lokaciju. Da. Zašto baš Severnu Kaliforniju i da li ti je ta atmosfera važna iz nekog razloga? Pa da, uglavnom su se stariji horror filmovi tu dešavali, mislim stariji iz 2000-ih, uglavnom su se dešavali po takvim šumama, jer ljudi uglavnom u Severnoj Kaliforniji idu da hitchhikuju, kako se to kaže na srpskom. Pa idu na planinarenje, da. Da, planinarenje. I uglavnom su se tamo dešavale te nesreće, puno je ubica tamo jer kao šume su pa policija baš ne zalazi tamo i samo zbog toga, uglavnom zbog pop kulture. Mislim da je to zanimljiv pristup. I sad nekako vezano za to, dakle ti planiraš takođe i world editor, dakle mogućnost da fanovi prave sopstvene mape, dakle dotakli smo se nešto ranije i samo community-a, ali koliko ti je važan taj, ajde da kažemo, custom aspekt igre? Pa uglavnom dosta, jer bit će to preko Steam Workshopa integrisano, tako da će ljudi moći da lagano rekreiraju neke mape koje se njima sviđaju iz poznatih igara, pa na njima raditi svoj gameplay i to će još više uskladiti, mislim, sa tom immersive uglavnom sa tim immersive gameplayem, jer će svako imati svog karaktera i, na primjer, mogu da naprave kao mapu svog kvarta, svog grada ili tako nešto i onda kao mogu da se osjećaju kao da se njima dešava. To je isto interesantan pristup. A zanima me takođe, kako si ti osjećaš kao solo developer povodom to, ajde da kažemo, prepuštaš igru na neki način svojim igračima? Da li bi možda voleo u tom smislu da imaš možda veću kontrolu nad tim mapama ili bi voleo ti imaš tu svoju mapu i onda mislim da igrači Steam mogu reguliše to uglavnom, da Steam reguliše na tim, da nisu sada neke baš kopije mapa ili tako nešto, mislim da bi Steam to regulisao, a ovako da ja nemam kontrolu, nisam nešto dobar kao map dizajner, jer ja sam uglavnom krenuo sa zvukom, onda sam prešao na UI i na kraju sam učio kodiranje kad sam krenuo sa Unityjem. Ali uglavnom sam krenuo sa zvukom, tako da... Da, pa dobro, I svakako mislim da bi Community odradio bolji posao od mene. Jasno, ali mislim, kao i u svakom hororu, zvuk mnogo doprinosi atmosferi, tako da mislim da je to baš dobra polazna tačka za ovaj žanar. A isto tako, kako zamišljaš sada tu zajednicu, odnosno kako očekuješ da će se zajednice igre razvijati? Da li bi više voleo da to bude neka kreativna zajednica, možda kompetitivna na neki način? Da li bi možda mogli da upodediš sa zajednicama? Pa mislim uglavnom kreativna, jer smatram da te asimetrične horror igre na neki način su one-sided, više za killera, tako da više casual audience ih igra, a Dead by Daylight pokušava da bude competitive i casual isto vreme, pa im ne uspeva. I ja bih više targetovao casual audience za moje igre. Jasno, apsolutno. Dakle, više, ne toliko Dead by Daylight, nego više na drugu stranu, jel tako? Da, više kao Friday the 13th, najviše mislim da je od toga, jer su i Texas Chainsaw Massacre sa tim Tech 3 napravili više da je competitive nego casual. Da, može da se stekne takav utisak. A kada si počeo da zapravo razvijaš Depleted i koliko se ta prvobitna verzija, odnosno tvoja prvobitna ideja razlikuje od onoga što je igra danas? Da, dosta jako. Prva ideja je uglavnom, jer sam sa devojkom gledao Squid Game, mislim da je najnovija sezona ili druga,
I uglavnom imala je igra gde su bile žmurke, gde uglavnom svako ima jedan oblik, od 3 oblika svako ima ključ sa jednim oblikom i tu ih ubica juri. I meni je prvo bilo to u fazonu da uglavnom stavim 3 igrača, jednog killera i da svako ima trougao, kocka i krug na ključu i da kao da svaki ključ otvara posebna vrata, ali za kao poslednja vrata da mora da se sva 3 ključa iskoriste i uglavnom i da ima timer da killer ne bi sada ubio jednog i da kampuje telo i to. Ali onda sam više prešao na ovako vanilla horror asimetričnu igru, jer vidim da dosta ljudi to traži, da su mnoge igre koje su to odradile failovale jer su pokušale da budu nešto što nisu. Uglavnom su većine bile futuristične, a ni ja sam nisam fan neke futuristike, tako da sam celu tu ideju skrepovao i samo sam krenuo da radim to, jer je samo mi je tako išlo prirodnim tokom, pošto je to prvo krenulo u Unity-u i posle sam samo tako prirodno nastavio u Unreal-u, jer više mi je bilo zabavno da igram tako kao trenutni depleted nego tu moju prvobitnu ideju, mada može da se vrati jer ja planiram da imam, sad isto developujem i još jedan game mod, tako da planiram da imam više game modova i mape će biti posebne za te game modove, tako da možda dođe prvobitna ideja nekada u budućnosti, možda i ne. Zanima me kako izgleda tvoj tipičan radni dan kao solo developera, ako to možemo tako da definišemo, da li uopšte postoji tipičan dan kao solo developera, možda ne sad u ovoj fazi kada je igra samo što nije izašla, ali više ranije, jel? Pa da, ranije, sad je više opuštenija stvar, nekada ne radim ni po par dana na igri, uglavnom uzimam break da ne bi burnoutovo uglavnom, ali uglavnom bili su mi dani kako samo ustanem i krenem da kodiram i to, mislim da mi je to bio jedan od najtežih zadataka trenutno vezano za igru, jeste samo kodiranje i sam multiplayer i to. Ali da, tad mi je dan uglavnom bio da ustanem, jedem i samo kodiram i tako u krug, koje kodiranje same igre, ja mislim, bilo oko 4 meseca, da. Tako da 4 meseca prilike tako je bilo. Da. A sada, osim kodiranja, da li ima možda neki drugi deo razvoja koji ti je bio težak, na primjer, balansiranje gameplaya, tehnička stabilnost, nešto nalik tome možda? O balansu nisam razmišljao još uvek, jer to ću uglavnom da stavim nešto što ja mislim da je okej, pa onda ako se community žali, uskladit ću nekako, naći ćemo centar i uskladit ću to sve. A bilo mi je, mislim, iako dugo radim UI, bilo mi je teško da ga napravim, da je uglavnom minimalistički, simple, ali da pokazuje dovoljne informacije, jer ne želim da svakako breakuje taj immersion, da napravim onako previše stvari na UI-u i sve to, jer bih više da je minimalistički UI. I mislim da mi je UI isto, dok sam pogodio šta hoću i to, ali nisam i dalje zadovoljan njim, tako da isto će da budu velike promene uskoro. Za 2-3 update. Dobro, svakako na neki način. Jel, igra tek počinje svoj neki, ajde da kažemo, drugi život kada izađe drugi razvoj možda. Kada izađe, svakako, posao u suštini pretpostavljam da nikada nije gotov u tom smislu, zar ne? Pa da. Da. A sad, zanima me, da li je možda bilo trenutaka u kojima si razmišljao da odustaneš od projekta? Da li si se možda plašio neuspeha? I ako jesi, kako si se nosio sa tim i kako bi savjetovao drugima da se nose? Pa mislim i dalje sam takav jer sam uvek bio pesimista, ali uglavnom da bilo je trenutaka i bio sam u fazonu da sam previše stvari završio da bih odustao i da samo savjet koji bi dao drugima je samo da izbace, kao ako su već toliko duboko u developmentu, neki izbace bar demo ili tako nešto pa da vide za feedback. Da nema potrebe da se odustaje, to je to.
i da nema uglavnom, potrebe. i da ne uspe i da uspe, uglavnom uzet ću šta je uspelo, šta je neuspelo i napravit ću drugi produkt. Tako da... Apsolutno. A baš na temu drugih produkata, dakle ti si već imao iskustvo u pravljenju single player igara. Na koji način ti je to iskustvo značilo u radu na multiplayer projektu? Pa ništa. Apsolutno Ništa, zaista? Možda malo ništa. Pošto su Unity i Unreal jako drugačiji, u Unrealu je sve što je multiplayer vezano lagano, uglavnom, a sve što nije je zapravo preteško. Naprimer, dodavanje widgeta UI-a da se pokazuje stamina bar, što bi ja u Unity završio za bukvalno za 3 minuta. U Unrealu mi je trebalo danima da sve lepo UI sastavim, da kome da se pokazuje UI i sve to. Najviše mi je bilo teško inventory sistem koji bi u Unity iskodirao za maksimum 1 dan. U Unrealu je dosta dugo trebalo da se to iskodira i da se napravi. I dalje čak nisam siguran da, mislim, uvek u mojoj glavi postoji šansa da će da failuje neki put. Tako da... Jasno. Neočekivano zapravo na neki način, nisam znala da to... To je meni bilo baš prekretnica oko toga, jer sve u Unreal i Unity uglavnom sam vidio da stalno ljudi prave komparacije, kako se kaže comparison? Poređenja. Poređenja uglavnom između Unreala i Unity, ali da, evo da kažem neko iskreno, pošto sam ja Unity krenuo 2017. i tad prvi put kad sam krenuo, prvo pomoško, ja sam odmah hteo multiplayer igru i Unity-u, i koja je bila neki kao manji RPG, ali to nikad nisam završio, mislim imao sam koliko, 12 godina, tako da. I uglavnom, sve što je lako u Unity-u je teško u Unreal-u, a sve što je teško u Unreal-u je lako u Unity-u. Bukvalno je tako. Pošto je u Unity-u networking i sav taj multiplayer nezamislivo težak, bar meni. Nisam probao sad ovo novo što su izbacili, ali Unreal je baš lagan za multiplayer. Zaista interesantno. U procesu svega, da li si možda morao da odbaciš neke ideje koje su se tebi baš svidele, ali iz ovih ili onih razloga nisu mogle da funkcionišu u samoj igri? Pa da, ali to su uglavnom samo bile animacije i to, jer sam hteo da, na primjer, kako pomerim miš, glava ide malo levo-desno ili tako celo telo, ali to su uglavnom jer još uvijek nisam radio te animacije i skeletone i to, pa da više ne pokvarim nešto u igri, pa zbog toga samo, ali ovako većih stvari, to što može preko koda, ne, to su mogu lako da... Dobro, a reci mi što se tiče feedbacka i igrača, kakav feedback ti je do sada najviše značio i da li si možda imao neki feedback koji si dobio, koji ti iznenadio, koji nisi očekivao? Ne, zapravo sam dobio uvijek feedback koji sam ja mislio da tako treba i nikad ništa nije bilo da su ljudi rekli treba bolje, to svi su mi kao rekli ok, mislim kao dobro je to kako sam zamislio i kad smo igrali imali smo zabavu i uglavnom dobro mi je što nisam morao nikom da objašnjavam šta treba da radi, nego uglavnom su skapirali šta gde ide i kako to što je i kako ide i što je meni kao baš bilo dobro, jer sada da stavimo nekog, na primjer u Texas Chainsaw Massacre, da stavim nekog ko nikad nije igrao igrice, neće znati da treba da izađe iz podruma koje može da lockpickuje vrata, pa da onda ide da ugasi generator, pa da izađe kroz ono, dok ga jure 3 killera, kao samo neće možda da se snađe prvih 10-15 puta, ali posle će da se snađe, ali bit će mu teško, pa će treba da odigra 100 gameova da bi kao ušao u neku formu, a za Depleted je uglavnom sve je uglavnom tu, idi to, odradi to i više kao clear šta treba da se radi, tako da neko ko ne igra igrice moći će da se spusti u igru i da ima uvid šta treba da radi i kako da pobegne i to više sam išao da sve logički ide u igri, tako da.
Odlično, to je bitno da ima, pretpostavljam, taj first user experience na taj Da, način. da. Dobro Jer su razvijen. uglavnom casual audience tih igara. Mhm. Mali procenat je competitive, mada eto, sve te igre su uglavnom, Dead by Daylight se drži jako, ali Texas Chainsaw Massacre je failovao zato što su valjda endali oni development jako rano i zato što su hteli da bude casual, ali napravili su da nije, opet pominjem. I da, mislim da više tih ljudi koji igraju casual da se samo smore, jer doći će im neki killer koji će samo da ih kampuje ili tako nešto i upropastit će im kao game i samo će izaći i neće više da igraju. Ja sam u Depletedu tražim neki balans između toga i da. I našao si balans, pretpostavljam, to je najvažnija stvar. Jesam, ali još uvek feedback od tog prvog alfa release-a čekam, sada kada izađe na Steamu taj alfa release, ne znam da li ću ga nazvati alfa release ili samo kao early access, i uglavnom tu ćete vidim koji je feedback, šta ne valja popravit ću, šta ljudima smeta popravit ću takođe i šta žele da dodaju, dodat ću ako nije beyond my scope, tako da. Odlično, i opet se vraćamo na ono što si ranije rekao. Da, ono što si ranije rekao svakako da ti je mišljenje community-a vrlo važno, svakako to se ogleda i u tome. Sad, apropo community opet na neki način, koliko bi rekao da je teško danas izdvojiti indie horror igru na Steamu? Pogotovo u žanru koji, jel tako, ima dosta prosto materijala u horror žanru, da li misliš da je teško? Pa, jeste, do duše, jeste, dosta je teško, ali mislim da samo kvalitetan rad će da se puša najviše, tako da ako napravim kvalitetan promotivni materijal i ako igra sama kvalitetna i eye-catching, ja mislim da bi bilo okej. Pa opet na temu pravo materijal. Mada još uvek nisam srećan kako izgleda skroz, ali da, labelovat ću kao early access da bi stigla svoj pun potencijal, jer hoću što pre da dobijem. Ja sam se razbolao malo, pa zbog toga nije kašlim. problem nikakav. Ali uglavnom stavit ću early access pa da što pre dobijem taj feedback, da ne bih ja developovao pogrešnom rutom i onda da se nikom ne svidi i to je uglavnom to. Jasno, mislim da je to dobar pristup i opet spomenuo si promo materijal. Koliko misliš da marketing utiče na samu igru, naročito kad si solo developer? I da li si možda razmišljao o marketingu same igre dok si je razvijao ili misliš da su to možda dve različite odvojene stvari? Pa mislim da su odvojene stvari, ali razmišljao sam kako bih radio marketing, ali uglavnom neke igre poput Raid Shadow Legendsa i to, one su radile preveliki marketing, svuda su bile, ali zapravo je neki najobičniji AI slop RPG koji je jako dosadan, tako da njima je marketing pomogao da dobiju igrače. Sad, da li su ti igrači ostali, to sumnjam jer je jako loše. Tako da mislim da su oni više izgubili para na marketingu, tako da a neke igre koje su baš popularne skoro, koje su baš bile popularne skoro kao Schedule 1, Peak i tako dalje, nisu imale neki marketing, nego su uglavnom samo izašle na Steamu i ljudi su ih otkrili i mislim da su svojim gameplayem više nego reklamama zadržali i privukli igrače. Da, pa ako se ne varam, Schedule 1 je isto solo developer, za Peak nisam sigurna. Možda čak da, i jeste. Da, Peak ja mislim tim radio. Da, neki tim je radio, ali mislim da igra uglavnom nije nešto kompleksno što ne bi mogao solo developer da odradi. Jasno, da, pa i meni se tako čini. A zanima me kako ti posmatraš današnju indie scenu što se tiče igara? Dakle, eto imali smo primer, ne znam, Clair Obscura koji je tehnički indie igra, a osvojila je tolike silne nagrade, a opet na njoj je radio veliki tim sa ogromnim budžetom. Kako to posmatraš i da li možda misliš da će se definicija? Zato ja ne smatram indie igrom. Ne? Nego? Da, zato je ne smatram, ne. Pa mislim, to su uglavnom bili senior developeri i to, tako da
Mislim kao Indija je independent, ali uglavnom su dobili jako veliki budžet. A za Schedule One Tyler koji je radio, na primjer, on ja mislim da nije čak imao ni budžet. Vampire Survivors, ja mislim da je to jedan lik radio, ako se ne varam, koja nije toliko kompleksna igra, ali je jako zanimljiva. A Expedition 33 sam video i nije mi nešto bilo uglavnom, ali da, ne smatram je indie igrom jer su radili senior developeri sa ogromnim budžetima, ogromnim donacijama i da. Da, pa nekako se i ja slažem što se toga tiče. A što se tiče samog Depleteda, da li imaš nešto što si naučio tokom ovog razvoja, konkretno što misliš da ćeš moći da primjeniš na svaki sledeći projekat na kom ćeš raditi? Pa sve u multiplayeru. Jer ja ne volim single player igre jer uglavnom osjećam se nekako kao čudno mi je da se osjećam sam u svetu, nemam pojma, jako čudno zvuči, ali da, čudno mi je kao kad hodam u svetu gde su uglavnom samo NPC-evi i to, ne znam, kao jezivo mi je, pa zbog toga i dosadne su mi uglavnom single player igre koje traju predugo. Planirao sam i za Depleted neki mali story mod, otprilike od sat vremena u vrh glave da traje, jer čisto da dočaram neki lore ili tako nešto što sam isplanirao, ali vidjet ću sve to zato što tu najviše trebaju animacije. Ja ne bih radio cutscene nego ovako in-engine animacije da ne breakuje immersion i uglavnom da trebam da naučim animaciju. Znam je u teoriji, ali u praksi ne želim da nešto pođe loše. Zato što je Unreal baš sa tim animacijama malo... Jasno, a spomenuo si burnout nešto ranije i koliko misliš da je važno da znaš tu razliku, dakle kada treba da poguraš sebe, da izvučeš nešto do kraja, a kada treba napraviti pauzu i kako ćeš to primenjivati u daljem radu, ako budeš radio, na primjer, za više ljudi i slično? Pa mislim da je to jako važno da ljudi kad se osjećaju da su burned out, bukvalno da samo odmore i to, da igraju bilo šta drugo, da bukvalno samo sklone misao sa toga, jer ako doživljavaš creative burnout i nastaviš da praviš igru, bit će onako preko, uglavnom radit ćeš i nećeš imati volju da je radiš i radit ćeš je bezvoljno bukvalno. I onda neke kornere ćeš da katuješ koje ne bi uglavnom katovo i samo zato što te mrzi, na primjer, da odradiš to. Jer tako sam se ja osjećao, bio sam u fazonu najbolje mi je da odmorim malo pa da nastavim da radim i to je to. Već sam kao daleko dogurao da bi odustao ili da katujem kornere ili da tako nešto. Tako da mislim da treba svaki developer koji osjeća bar i malo burnouta i svega toga da odmori, jer uglavnom tu će biti igre, neće nigde otići. Istina. I kada bi morao da svedeš svoje iskustvo u game developmentu, solo naročito, game developmentu u jednu poruku za ljude koji su možda tek krenuli da se bave game developmentom ili razmišljaju da uđu u game development, šta bi im rekao? Uglavnom dve stvari, da nikad ne odustaju, jako zvuči kliše, ali da, uglavnom, ako imaju neku ideju, neka krenu sa prototipom, eto, ako, na primjer, ne znam, sviđa im se da naprave, sad ću da dam bizaran primjer, ali kao neko open world igrica gde će moći da se love životinje i to, nek naprave prvo u JavaScript ili nekom HTML-u ili bilo čemu, što je onako što može mnogo brzo da napravi, koje čak možda i preko AI-a možda napravi samo da vidi da li je zanimljiv sam koncept, ako jeste, da da taj prototip drugima da probaju, posle će lako samo da ekspanduje tu ideju i da zameni, a drugo sam zaboravio šta sam htio da kažem, ali da. Ako se setiš, reci, naravno. A zanima me, jesi se setio? Nisam. Ništa, nema veze.
A zanima me šta je sledeće za Depleted nakon što izađe? Kako vidiš život igre na duže staze? Pa ne znam, ne bih da razmišljam o tome jer bi uglavnom to ja mislim ono što developere uglavnom sputava i to jer kao šta ako ne bude popularno i to. Ja mislim uglavnom ako ima community, jer mislim krenule su i donacije ljudi za uglavnom da imam nešto od toga što radim, jer planiram da je stavim kao free to play, što će da bude mali problem zbog cheatera, ali probat ću da hardcodujem neki anti-cheat za uglavnom jer tu ljudi rade speed hackove i to, pa mislim da bi uglavnom to lako trebao da uhvatim. Ne garantujem 100%, ali kao mislim da bih 90% cheatera mogao da uhvatim koji koristite speed hackove, jer uglavnom ne postoje ni aim hackovi ni ništa što je teže i što uglavnom moderne igrice imaju problema sa tim. A šta mislim, napravit ću roadmap svakako koji bi postavio, ali uglavnom nadam se da će da bude bar i malo popularno, jer meni ako prodam 1000 kopija, pošto ja svakako ću da stavim kao da base game bude free, a deluxe edition kao $20 ili tako nešto, koji uglavnom više da supportuju developera, i sa tim parama ću uglavnom da unapređujem igru i to. Iako imam velike playere i to sve, verovatno ću onda da tim neki iznajmim, pa da developuje isto sa mnom, ali uglavnom da planovi su mi da dodam više tih kozmetika i to da bi ljudi mogli da prave svoje karaktere i to da nema malo tih stvari, da baš bude customizable i detailed sve oko toga. Tako da to su mi sad jedini planovi, pored game modova, novih mapa i potencijalno story moda. A šta bi rekao da je sledeće za tebe kao developera van ove igre? Da li možda imaš plan za neki novi naslov? Ili... Pa uglavnom imao sam plan za neku mobu, ali tu ima previše ability-a i to, pa ću da razmislim. Ali da, imam planove za sledeće igre. Odlično, nadam se da će se ostvariti. I reci mi, da si mogao da učestvuješ u radu, odnosno razvoju bilo koje igre koja postoji ili igre koja je možda trenutno u razvoju, na kojoj bi učestvovao, na kojoj poziciji i zbog čega? Pa ja mislim da bih najviše na Texas Chainsaw Massacre, jer mislim da bi tu ja radio više uglavnom balans i te neke stvari da bi napravio igru više replayable i sve to, ali mislim da bih tu radio uglavnom kao developer koji bi tu radio balans i to. Mislim da se zovu quality insurance ili tako nešto, nema pojma. To zvuči jako zabavno. I reci mi za kraj da imaš neograničeno vremena, neograničeno resursa, svu slobodu ovog sveta, imaš da napraviš jednu igru, koja bi to bila, odnosno kakva bi to bila igra i zašto? Pa, bukvalno GTA, jer mi je GTA prva igra koju sam ikad igrao, tako da ako imam neograničen budžet i to da. Cela Amerika, tako da. Apsolutno. Hvala ti puno, Stefane, na ovom razgovoru. Jako je bilo lepo razgovarati sa tobom i želimo ti puno sreće i srećan izlazak igre svakako. Hvala vam.
every victory Cover me. is born of defeat. No. Hey guys, welcome to the stream. Moments that test your resolve, that beg you to give up. Behind me. But you push on, relentlessly, Okay, we got this. always moving forward. Last one. Because the game only ends. If you let it. Reach your impossible. Lenovo Legion.